गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 9 अगस्त शुक्रवार मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30ଟି बड़ खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे ओ याकू लाइक करिया ପାଇଁ भूलिबे नाही ओ आम वीडियो को आपण माने को जिल्ला रु देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 राज्य रे खोलिबनी नुआ मद दुकान। अबकारी मंत्री राज्य रे आउ नुआ मद दुकान खोलाजिबो नाही। अबकारी तथा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गुरुवार एने बड़ घोषणा करिसंती। राज्य सरकार राज्य रे आउ नुआ मद दुकान न खोलिया को निष्पत्ति नेइचंती बोली मंत्री कहिसंती। से आहुरी कहिसंती जे चोरा मद बिक्री बंद करा जिबाकू पदक्षेप निया जाउची। राज्य रे जेउ मद नीति रहिची ताहाकू साबलील कराजिबो। नुआ मद नीति रे ओडिशा रे चोरा मद संपूर्ण बंद कराजिबो। सूचनायोग्य ओडिशा को मदमुक्त करियाकू विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन पूर्वरु दाबी करी आसुचंती। पूर्व सरकार रे ए दिगरे कोनोसी पदक्षेप निया जाई नथिबा बेले नुआ सरकार एथिप्रति दृष्टि देबे बोली संगठन गुडिको आशा रखिथिले। खबर नंबर 2 दिल्ली जीवा पाई अंगनवाड़ी कर्मी को चिठी पठाइले प्रधानमंत्री। आउ एक सप्ताह पर देश पाड़िबो 78तम स्वाधीनता दिवस। एथिपाई पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत उत्सव मुखर। विभिन्न सरकारी और बेसरकारी अनुष्ठान रे बहु आडंबरे पालन करिया पाई प्रस्तुत जोरदार चलीछि। एही अवसर रे कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी नीलकंदर साहिर अंगनवाड़ी केन्द्रर कर्मी लिली पुष्पिका एक्सांकु देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्षरु चिठी आसीछि। आसंता स्वाधीनता दिवस पालन अवसर रे हेउथबा कार्यक्रम रे अंगनवाड़ी कर्मी जोग देबे। से निज केन्द्र को जेउ भली उत्तम भावे सज्जित करिसंती। सरकारक पक्षरु केन्द्र को आसुतबा समस्त सुविधा को सुचारू रूपे कार्य करी शिशुंक जत्न और निज कार्य सफलतार सह करी राज्य सरकार और केंद्र सरकारक पक्षरु प्रशंसा पाइछंती। खबर नंबर 3 बांग्लादेश रे हिंसा। ओडिशा रे 3 जिल्ला रे हाई अलर्ट जारी। बांग्लादेश रे दिन को दिन राजनैतिक अस्थिरता बढ़िबारे लागिछि, जहा पाई पूरा बांग्लादेश रे अशांत रहितिला बेले सेठारु लोके देश छाड़ी अन्यत्र जीवाकू उद्यम करुछंती। भारत सबुठारु निकटवर्ती सुरक्षित स्थान होइथिबारु समस्ते भारत आसिया को चेष्टा चलाइछंती। गत 2 दिन मध्य दुई देशर सीमार अनेक स्थान रे अनेक अनुप्रवेश रखिलानी सेना। एही क्रम रे ओडिशा रे विशाल समुद्र तट रहिछि। बोट जोगे बांग्लादेशी माने आसिबा संभावना थिबारु पुलिस सतर्क होई जाइछि। एथिपाई पेट्रोलिंग बढ़ाइयाकू 18टी सामुद्रिक थाना को निर्देश दिया जाइछि। विशेषकर बालेश्वर और भद्रक केन्द्रापड़ा को विशेष भावे अलर्ट करा जाइछि। समुद्र रे 5 नॉटिकल माइल पर्यंत पेट्रोलिंग पाई निर्देश दिया जाइथिला बेले सबु सामुद्रिक थाना को अधिक स्टाफ और सहयोग जगाई दिया जाइछि। एथिपाई 3 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था होइतबा बेले कड़ा नजर रखा जाइछि बोली डीजीपी अरुण षडंगी कहिसंती। खबर नंबर 1 ओडिशा रे खोलिला प्रथम शस्य एटीएम। राज्य रे प्रथम थर पाई खोलिबो शस्य एटीएम लोकार्पण करा जाइछि। मान्यवर खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र मंचेश्वर स्थित चाउल गोदाम ठारे राइस एटीएम उद्घाटन करिसंती। राशन कार्ड हिताधिकारी को एही चाउल एटीएम प्रदान करा जिवो। तेबे प्रथम पर्याय रे राजधानी भुवनेश्वर रे चाउल एटीएम खोला जाइथिबा बेले या परे प्रतिटी जिल्ला रे खोला जिवो बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती। मिलिथिबा सूचना मुताबक भुवनेश्वर रे ओडिशार प्रथम शस्य एटीएम खोलिछि। राशन कार्ड हिताधिकारी को चाउल एटीएम कार्ड दियाजिवो, जहा द्वारा कि सारा भारत रे एही कार्ड व्यवहार होई परिबो। तेबे राजधानी भुवनेश्वर परे परवर्ती पर्याय रे प्रति जिल्ला रे गोटिए गोटिए चाउल एटीएम सेंटर खोलाजिवो बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री सूचना दैछंती। खबर नंबर 5 कुस्तीरु भिनेश फोगटंको अलविदा। कहिले साहस हराया परे आउ नाही सामर्थ्य। कुस्तीरु संन्यास नेले भिनेश फोगट। प्यारिस ओलंपिक्स रु बाद पड़िया पर से एभली एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। से सूचना दे कहिसंती कुस्ती मो विपक्ष रे मैच जीतीगला मु हारीगली। एक्स माध्यम रे से तांको मां को क्षमा मागिचंती एवं लेखिचंती क्षमा कर मु हारीगली। तुमर स्वप्न मोर साहस सबु भांगी जाइछि। मोर एहाठारु अधिक शक्ति नाही। साहस हराया परे आउ मोर सामर्थ्य नाही। 2001 रु 2024 रो कुस्ती कैरियर को से बाय बाय करिसंती। खबर नंबर 6 जबरदखलकारी को चिन्हट करा जाई कार्यानुष्ठान। आईन मंत्री महाप्रभुଙ୍କ खणिरु 40 कोटी लुट प्रसंग रे आईन मंत्री प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती माइनिंग खजणा देउ नथबा व्यक्तिଙ୍କ उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो।
24 ବର୍ଷର ସରକାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। 2003 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସି ଆଧାରରେ ଆମେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାୟ 58,000 ଏକରର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ସେଥିରୁ 37,000 ଏକରର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 7। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଖବର ନମ୍ବର 8। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। 30 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରାଜିତ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ମେହର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 30 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଭୁଲ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ମେହର କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 9। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସିବିଆଇ। ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନୀଙ୍କ ଠାରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 3 ଏବଂ 4ରେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଅଳଙ୍କାର ପରିସରରେ ଇଡି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ସିଂ ଯାଦବ ଜୁଏଲାରୀର ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଡିର ସହକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏହି ପରିମାଣ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରଲୋକ। ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ କଲିକତା ବାସଭବନରେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ବଙ୍ଗଳାରେ 34 ବର୍ଷ ବାମପନ୍ଥୀ ଶାସନ କାଳରେ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ସିପିଏମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି 2000ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ 11 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 11। ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ। ସୁନାମି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ଜାପାନରେ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 7.1 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭୂକମ୍ପରେ ଏଯାଏଁ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଖବର ନମ୍ବର 12। ହକିରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ସ୍ପେନ୍କୁ 2-1ରେ ହରାଇଲା। ହକିରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ସ୍ପେନ୍କୁ 2-1ରେ ହରାଇଲା। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ସ୍ପେନ୍କୁ 2-1ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଭାରତ ପାଇଁ 2ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ପିନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ଶେଷରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦଳ ପୋଡିୟମରେ ଶେଷ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ପିୟାର ଶ୍ରୀଜେଶଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳ ବିଦାୟ ଦେଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13। ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ଶୋଷଣ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଟେଲିଭିଜନ, ସିନେମା ଯାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ଯାତ୍ରାରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଲିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା, ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମତି ଦେବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମତି 6 ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ଖବର ନମ୍ବର 14। 78 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଚିତ୍ରଡ଼ା ସ୍ଥିତ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ମୋ ଜମି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଜନଜାତି ଦିବସ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 95 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଟ୍ଟା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ 78 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା, ମରଡ଼ା, ଧଡ଼ାସାହି, ଜୁଆଲିଭଙ୍ଗା, ହଳଦୀପାଳ, ଗୁଡ଼ିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 22ଟି ଗାଁର 78 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।